पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज थाना अंतर्गत बनीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि घर के बाहर खेल रहे बच्चों के एक समूह पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार शिक्षक की पहचान समीर कुमार मंडल के रूप में हुई है, जो कि उमरपुर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। आरोप है कि समीर कुमार मंडल के घर के सामने खाली मैदान में कुछ बच्चे रोजाना फुटबॉल खेलते थे। खेल के दौरान अक्सर गेंद उनके घर के अंदर चली जाती थी, जिससे वे काफी नाराज रहते थे। शिक्षक ने बच्चों को वहां खेलने से मना भी किया था, लेकिन बच्चे वहीं खेल रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि बच्चों को मैदान में खेलता देख समीर मंडल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बच्चों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बच्चे के हाथ में गोली लग गई है एवं घायल बच्चे को तुरंत जंगीपुर उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्चे के पिता विश्वजीत साहा ने इस संबंध में पूरी जानकारी साझा की है। वहीं सूचना मिलते ही रघुनाथगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बंदूक भी बरामद की है। शुरुआती जांच में पुलिस का अनुमान है कि ये एक आधुनिक एयर गन हो सकती है। हालांकि इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद समीर मंडल ने अपना बचाव करते हुए अपनी बातें रखी, लेकिन इस घटना के बाद बनीपुर इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। আস্তে আস্তে আমরা খেলতে খেলতে তোমার যে বল বলে লেগেছে, আমরা লাগেনি, আমরা বল দিয়ে চলে এসেছিল, দিয়ে দেওয়ালে লেগেছিল, দিয়ে বলছে কি বল লেগেছে, দিয়ে গুলি চালাচ্ছে তিন চার, একবার আমার কানের এদিক দিয়ে গেছে, মাথার উপর দিয়ে গেছে, আমরা বেঁচে গেছি, দিয়ে ওর হাতে গুলি লেগেছে, দিয়ে আমরা পালিয়ে গেছিলাম, দিয়ে ভাই বলছে বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চা, দিয়ে আমরা বাঁচাতে এসেছিলাম, দিয়ে ওই দাদিতে ওখানে আমাদের একটা কাজ করে ওঠে দেশে ওই কাকুকে যে বললাম, কাকুটা কে গুলিটা করলো? কে গুলিটা করছে এই বাড়িতে, ওই বাড়িতে। নাম কি? ছেলেটার নাম কি? আর যার লেগেছে তার নাম? যার লেগেছে অরিজিৎ সাহা। তোর নাম কি? আমার নাম সুমন বিশ্বাস। একটা বাচ্চার উপরে গুলি চালাতে পারলেন আপনি? বাচ্চার উপর গুলি চালাইনি স্যার। হ্যাঁ, বাচ্চার উপর গুলি চালাই। তো বাচ্চা লাগলো কি করে? বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছিল আর এখান থেকে ওই যে লাঠি নিয়ে ছোটাছুটি করার সময়তে লেগে গেছে। তো গুলি চালাচ্ছিলেন তো ওদেরকে উদ্দেশ্য করেই? না, তাহলে কাকে মারছিলেন গুলি? এমনি ভয় দেখাইলাম উপরে, হ্যাঁ, উপরে ভয় দেখাই। তো বাচ্চা লাগলো কি করে? বাচ্চা লাগলো বলতে ওই মাঝে মধ্যে কি বাচ্চাদেরকে নিশানা প্র্যাকটিস করেন নাকি গুলি চালিয়ে? একাধিক বাচ্চাকে তো এই না, গেটটা খোলো। আমি বসে দুপুরে ছেলেগুলো খেলা করছিল মাঠে, অনেক কটা ছেলে ছিল, দিয়ে ও পাখি চালা দরজাতে বলটা লেগেছে, কোনো রকমের লেগেছে বলছে ওরা, তার জন্য গুলি চালিয়েছে। কে চালিয়েছে? ওই সমীর মণ্ডল এই বাচ্চাকেই? বাচ্চাকে টার্গেট করে 5-6 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। কোথায় লেগেছে তার? ছেলের আমার হাতে লেগেছে, আর দুটো একটা মাথার উপর দিয়ে গেছে, একটা কানের পাশ দিয়ে গেছে। ও, তা এই ছেলেটা এখন কেমন, সুস্থ আছে? একটু এখন সুস্থ আছে, কান্নাকাটি করছিল, দিয়ে বুঝে পারি এখন থানাতে হসপিটাল নিয়ে এলাম। বাচ্চাটার নাম কি? অরিজিৎ সাহা, বাড়ি? বাড়ি বাণীপুর। আপনার নাম? বিশ্বজিৎ সাহা। মাঠে খেলছিল, অনেক বাচ্চা ছিল। হ্যাঁ, তা বাচ্চারা মাঠে খেলতে গিয়ে ওর বাড়ির দেওয়ালে বলও লাগে না, তাও খানো খায় বলছে বল লাগছে, কাজ ভাঙে না, তাও মানে মাঠটা বাড়ির পাশেই? হ্যাঁ, রাস্তার পাশে মাঠটা একবারে। তো কি কারণে উনি এরকম ভাবে? খানো খায় ছাদের উপর থেকে গুলি করেছে, 5 থেকে 6 রাউন্ড গুলি করেছে, পাখি মারা বন্ধুকে গুলি। হ্যাঁ, একজনের কানের পাশ দিয়ে গেছে শুদ্ধ গুলি, হ্যাঁ, আর একজনের মাথার উপর দিয়ে গেছে, আর একই কি বলে গেছে। তো যিনি গুলি করেছেন তার নামটা কি? তার নাম সমীর মণ্ডল। তার বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাণীপুর, হঠাৎ কালের পেছনে বাড়ি। আপনার নামটা কি? আমার নাম প্রসেনজিৎ সরকার। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।
क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।